Kahintang sa panahon ng latest news. Diya sa linyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Manny Jan Agbay. Sir Manny, mayong adlong Lunes. Yes, Sir Ariel. May adlaw Lunes na dog mo ang mga tigpaminaw. Mao kanina to ang latest weather update para karong adlaw December 15, 2025. Ang northeast monsoon ug ni amihan amoy nakapekto gyapon dito sa may Luzon samtang ang easterlies kung kiniinit nga hangin gikan sa dagat Pasipiko ang may nakapekto karon dinhi sa Visayas ug sa Mindanao. Gawas aning duha ka weather system, wala ka nasigpatan nga low pressure area nga posible makapekto sa atong nasod hangtod na sa sunod nga tulo ka adlaw. O para sa tuwang forecast weather condition sa sunod nga 24 oras, ang tibok Metro Cebu lakip na ang tibok probinsya sa Subo kay max natin taog fair weather condition nga nay mga chance gyapon sa mga isolated na mga ulan ug mga panugdong kilat gamikan aning easterlies. Samtang hinay nga to na sa kasarangan nga hangin nga nagagikan sa amin na silangan ang labi din sa tibok Visayas din ang balod sa tong karagatan nagpabiling malinawon nga to na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa Subo atong dagat motaop unya alas 7:50 sa buntag ug munas kini alauna sa udto. Temperatura sa Subo karong adlaw mo range kini gikan sa 26 to 31 degrees Celsius. Atong sunrise karong alas 5:54 sa buntag ug atong sunset unya alas 5:05 sa hapon. Atong oras alas 5:53 na sa kabuntagon. Og mo lang atong latest weather update ikan diri sa Butang sa Pag-asa diri sa Mactan kini si Manager Nagbay may buntag. Salamat kayo, Sir Manny, ang may butag sa Pag-asa Mactan. Okay, sir. Good morning. Mga pamukaw, uban kang Cobra in action. Inyo gadabate ang atong dagan sa kahimtang sa panahon. Nining adlaw nga Lunes, pizza 15 bulan sa Disyembre tuig 2025. Pinagi ni Sir Manny Jan Agbay ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon kon weather update. Salamat kayo sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kanatong tanan. Sa kabisi makatunga adunay live na misa mutambong og magamputa kung balitaning atong dakbayan mahipalugayot ang katawhan balita sa trapiko inyong masayran sa Lapu-Lapu City TV News #1.